তিনি নর্থ ত্রিপুরা পানিসাগর সাব ডিভিশন নিমসিং জুরি RF o তিনি কেহা থাইও থাংয়ে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ব্লং মন্ত্রী বং থাংয়ে চিনি ত্রিপুরা সাতা কুমকুরबै থাং মালাयहा ইনকে আরো বিসকাং ফাইনাই সালক মাকমা রেনাই তং আবদিমা ককমারাव সায়েক নারিহা বিনি লগে তঙ্গো दामसरानि साब जुनाल चेयरमैन ब्रह्मनाव तोशिराम रियां सोशल वर्कर ब्रह्मनाव खोकन त्रिपुरा इनके नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि फरेस्ट नि ऑफिसर त्रे हुग्रा काहाम रवनो तिनियो तंगो फाइदिके बिनि खुदै चों नायने लेराना JFMC प्रोग्राम मालायनो फायो चिनि DFO सुमन मल्ल ते SDFO खरमनि और उपस्थित तंगो चिनि सब जोनल नि চেয়ারম্যান তসিরাম সহজারা চিনি বিলেজ চেয়ারম্যান র তে চিনি জেএফএমসি নি মেম্বার র আংখা কামিয়াফার তাবুবো আইজিডিসি প্রজেক্ট 235 crores 235 কোটি টাকা তঙ্ক হয়েছে অনলি 45 crores খরচ হয়েছে এবং মোরা নরম বাগি নয় নর্থ এবং ধলাইও যারা চিনি বড় বলঙ্গ তংনাই নরম হেল্প খাইনান বাগি অল্টারনেটিভ কাইসা রোজগারনি লামা তিখাইনান বাগি শুধু একটা প্রজেক্ট 235 কোটি টাকা তক তাবকতে কাইসা কতাল প্রজেক্ট ফাইকা 1734 কোটি টাকানি প্রজেক্ট আফরুব নরনাং খবনাই রয়েছে आं साना मुजुबो आगामी 8 तारिख जुलाइआव आं दामछरा फाइ दङ चिनि JFMC नि बरग्रग एवं जुरि RF नि JFMC नि मेम्बार याफानो चिनि बुकुक संनो खतों बागदानि बागै दामछराव आमी आसछि तै जाराय रगजारा फुटबल थांनाय बरनो फुटबल नि जार्सी पैंट एवं फुटबल बो आदिनो बागजागनाय आं तोशिराम संग सानाय जे टीम्स नामै दनबो टीम्स नाम तिनि ओरा तेगे ऑर्डर रेक लाखा जे म चेक डैम मनोतेबो गाहाममा खैनै अमो मॉडल 1 नि खबजागो मॉडल 2 चेक दाम न टेप गाहाम बाकानि एवं ओरो बाराय चागै जों आरम माननानि ओरो आ गदर फियक माननान व्यवस्था खैनान बागै जा रां नांगौ नर प्लीज जानो सादे सुमन नि बिसिंगति साइमानो SDF रेंजर बाबू तो बिन बिसिंगति साइमानो बरं थानी सावि जुदि खबर सौयाके तोशिराम जों तो डायरेक्ट फाइ आनि अफिसर फाइदि अवश्य नर जारा JFMC नि बरं नि मानथाय नर माननाय सुमन नागिनो सागा जे फरेस्ट मिनिस्टर फाइ नाइया किन्तु आं नायनाय आमी देख आं कुनो मानिनो याकार लागे अमतो आं नगद लां थांनाय आबलाइছে मन नरम निसाइछ এবং পিগারি থাকবে এটার মধ্যে ওয়াগনি গো তংনাই আসিমিয়া ওয়াগনি যা যেমন ব্যাম্বো চাষ গোবাংমা পাইনি আগামী 2-2.5 বছর হচ্ছে 235 কোটি টাকা রাং খরচ মা খাইনি তাঙ্গি খরচ খাইমিয়া আবতাব সঙ্গই आं नायखा যে চিনি প্রজেক্ট যারা ইমপ্লিমেন্ট খাইনিরো ঠিক ভাবে বড় গ্রামবাসীর কক সালাইমিয়া নিবাগিন আইকা তাবো আং মন্ত্রী বতঙ্গ DFO তঙ্গ রেঞ্জার তঙ্গ SDF তঙ্গ ডাইরেক্ট ভিলেজ লেভেল নি বড় হইছেন কক সাই ডাকতি তাবো যত প্রজেক্ট নসেন রমনাই নর সিংবাই তংদি সরকার বাই তংদি আইনো মা সানাই এবং তিনি তো দল লিকক আং সাইমিয়া কারণ দল নি প্রোগ্রামে বদলবো ইম্পর্টেন্ট বদল তংইছে जों মন্ত্রী এবং বদল যারা তংनै বরণ বসন কামকেন মানাইনি এবং গোবাঙানি ককে নর কাম ক্লাই তিনি যে ওয়া বাই গেটস নামবে আনো লামজাক সকাং বেলাই তংথকা এবং সুমন ওরা যা চায় মানে whatever they want মানে তো ড্রাগস রগের ইমান লাগে whatever they want মানে বানচি তংনেন বাগি